महेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकं लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे सकल पूजा परिपूर्णार्थे गंधाक्षतपुष्पै संपूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमग्रापयामि साचञ्चवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण उपहार नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधायेत। गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षयेत। धेनुमुद्रयाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रयां प्रादर्शेत। सत्यन्वर्तेन परिकिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्य मध्ये पाणिं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि तथा च मंगल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि। शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जण करू बाबांची वंदन साईंची वंदन करू बाबांची वंदन गणू म्हणे बाबा साई गाव पाव माझे आई पाव माझे आई गाव पाव माझे आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః శ్రీమాత్రే నమః దేవాయ నమః లక్ష్మీ శ్రీ మహావిష్ణు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూప శ్రీ దత్తాత్రేయ నమః శ్రీ దత్తా శరణ మమ శ్రీ పాండురంగాయ నమః శ్రీ పాండురంగా శరణ మమ ఓం నమో నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమో గోవిందాయ అనంత పద్మనాధీశ్వరాచ్యుతాన పద్మనాదామోదయాదవాయ మాధవక్షధన్వన స్వరూప నమః శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరతృతు ఆశ్వేజమాసే బహుళపక్షే శుభవాసర్య భౌమ్యవాసర మంగళవారే కార్తికేవారే హనుమాన్వారే రేణుకామాతవారే शुभवार शुभ नक्षत्र शुभ दिन प्रातःकाल सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीमेध दक्षिणामूर्तये नमो साई बाबा की जय।